बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन इत्तलाआत और ख़बरें, लेकिन सबसे अहम खबर जो है वो लंदन में इस वक्त मौजूद है। आपको पता है लंदन इस वक्त हमारा सब कैपिटल है और डिफेक्टो कैपिटल इस वक्त हमारा लंदन है। इस्लामाबाद जो है उस तरीके से वहाँ पे बस एक क्या कहना चाहिए पपेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन असल फैसले मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट में बैठकर। तो उनकी एक अहम मुलाकात, अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान साहब, मरियम नवाज साहिबा और दीगर शरीक थे। और उसमें वन पॉइंट एजेंडा था कि नवाज शरीफ साहब से इजाज़त दरकार थी, मुशावरत दरकार थी कि आर्मी चीफ का जो मामला है किस तरीके से हल करना है। जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है या फिर नया आर्मी चीफ टाइम पर मुकर्रर करना है। नवाज शरीफ साहब को फवायद बताए गए, गिनवाए गए कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक उस इजलास में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ लाने पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वक्त मुकर्ररा पर कर दी जाए और इसलिए एक्सटेंशन का चैप्टर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाए। एक्सटेंशन नहीं देंगे, हाँ अलबत्ता बाद अज रिटायरमेंट उनको अकोमोडेट किया जा सकता है बशर्ते के। और फिर एक हल्की सी बात हुई है कि एक चांस मौजूद है कि उनकी एक्सटेंशन का, वो भी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं, मामूली एक्सटेंशन, एक चांस मौजूद है अगर पंजाब गवर्नमेंट हमें वापस मिल जाए 28-29 नवंबर से पहले पहले अगर पंजाब गवर्नमेंट हमें वापस मिल जाए तो फिर एक्सटेंशन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं वो यही हैं कि एक्सटेंशन नहीं, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। और इसमें इस इजलास में बड़े ख़ास लोग मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, आपको मालूम है कि वो भी बहुत क्लोज हैं बाजवा साहब के, और जिस रात वो हार रहे थे इलेक्शन तो उन्होंने सबसे पहले बाजवा साहब को ही कॉल की थी और फिर बाजवा साहब ने 20-22 सहाफ़ियों की मौजूदगी में ये बात बताई थी कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं उनसे पूछें कि उस रात किसका फ़ोन आया था, किसने फ़ोन किया था, फिर मैंने क्या कहा था। और इस तरीके से फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं 2013 के इलेक्शन की बात हो रही है और 2013 नहीं बल्कि 2018 के इलेक्शन की बात हो रही है और 2018 में फिर ये जीत गए थे ख्वाजा आसिफ साहब और उनका रिजल्ट रोक लिया गया था। बहरहाल ये तो एक तारीखी वाक़या है। दूसरे जो इस इजलास में मौजूद थे वो थे मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान साहब भी बाजवा साहब के बहुत क्लोज हैं और जो शहबाज शरीफ साहब की मशहूर व मारूफ मुलाकात करवाई गई जो डिग्गी वाली मुलाकात से मनसूब की जाती है, तो वो डिग्गी वाली मुलाकात नहीं थी बल्कि मलिक अहमद खान साहब के गाड़ी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी बाजवा साहब से और फिर मामला आगे बढ़ाए गए थे। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम इजलास था, इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब तो वज़ीर दिफा हैं ही, लेकिन मलिक अहमद खान साहब खास तौर पर इस मकसद के लिए लाए गए थे कि जो भी गुफ्तगू हो वो गुफ्तगू जो है वो प्रॉपर तरीके से बगैर किसी एडिटिंग के और प्रूफ रीडिंग के वो सारी की सारी पहुंच जाए बाजवा साहब तक। तो बहरहाल ये एक हुई है जी मुलाकात। अब वापस जाना है तो वापस जाने से पहले ही लगता ये है खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब के फैसले से आगाह कर दिया गया है जनरल बाजवा साहब को कि एक्सटेंशन का चैप्टर जो है वो क्लोज है और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ही होगी। इस तरीके से दो तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, वो इमरान खान साहब से भी चल रहे थे और नवाज शरीफ साहब से भी चल रहे थे, दो तरफा मुज़ाकरात चल रहे थे। लेकिन आज हमारी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये चैप्टर हो गया है क्लोज। अब देखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा और इसलिए जैसे ही ये खबर गई है तो यकीनन ये खबर पहले पहुंच गई होगी। और आज जो ISPR का स्टेटमेंट इशू हुआ है, स्टेटमेंट ISPR का गए हैं बाजवा साहब एक मंगला कोर और वहाँ पे जो अलविदाई जो तकरीबात चल रही थी, फेयरवेल चल रही थी,
تو آج ISPR نے پہلی دفعہ اپنے پریس ریلیز میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو دورے چل رہے ہیں مختلف کورس کے، مختلف محکموں کے، اس میں آج پہلی دفعہ ISPR نے فیئر ویل وزٹس قرار دیا ہے ان کو۔ جنرل باجوہ صاحب کے آرمی چیف کے جو وزٹس ہو رہے ہیں ان کو پہلی مرتبہ فیئر ویل وزٹ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک تو بات آپ کو بتانی تھی۔ تو اب دوسری جانب ابھی عمران خان صاحب والا جو ہے ونڈو وہ اوپن ہے، وہ ابھی کلوز نہیں ہوا، کیونکہ ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ کی موجودگی میں، اور اس میں جنرل فیض صاحب کا بھی نام کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تھے، تو اس میں جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کامران خان کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں ایک بات کی تھی، اور اسی لیے شاید کامران خان صاحب پر امید ہیں کہ ابھی بھی کامران خان صاحب ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، دنیا میں پروگرام کرتے ہیں، آج اگر آپ ان کو ٹویٹس پہ دیکھتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پیس بھیجتے ہیں، اپنا ٹویٹ کرتے ہیں، تو ابھی تک کامران خان صاحب کو یہ امید ہے کہ جو ایوان صدر میں بات چیت ہوئی اور جو ان کے انٹرویو میں عمران خان صاحب سے جو انہوں نے بات کہلوائی یا اگلوانے کی کوشش کی، تو ایکسٹینشن کی کہ مارچ تک جو ہے وہ باجوہ صاحب ایکسٹینڈ کریں اور اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ الیکشن کروائے، اور الیکشن جب تک نہیں ہوتے تب تک باجوہ صاحب کو کنٹینیو کرنے دیا جائے، اور پھر مارچ میں ہو جائے گا مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب آئیں گے، نئے آرمی چیف اپوائنٹمنٹ کر دیں گے، تو تب تک باجوہ صاحب کو کنٹینیو رکھا جائے۔ تو اسی لیے کامران خان صاحب کے جو جتنی بھی وہ گفتگو ہے وہ اس کو پش کر رہے ہیں، مسلسل اسی کو پش کر رہے ہیں، اسی آئیڈیا کو بار بار۔ تو بہرحال یہ چیز چل رہی ہے جی، اور اب عمران خان صاحب والا جو ہے وہ ونڈو وہ اوپن ہے، اس لیے وہ والا ونڈو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اوپن ہے کہ انہوں نے اب آنا ہے، آج انہوں نے اپنا سٹارٹ کر دیا ہے لانگ مارچ، تو دوبارہ سے تو اس لیے انہوں نے واپس رخ کرنا ہے پنڈی کا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اب ایک اور بات بھی آپ کو خبر دے دوں، ایک خبر آپ کے لیے فرسٹ ٹائم شاید آپ نے سنی ہوگی کہ پچھلے دنوں بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کم و بیش امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، مسلم لیگ نواز اور PDM کے لوگ بھی واپس آہستہ آہستہ وہ ان کی ٹون جو ہے وہ ذرا نرم ہو گئی تھی اور ایک نتیجے پہ پہنچنے کی بات کی گئی تھی۔ اس میں بہت ساری ملاقاتیں ہوئی تھیں، پس پردہ، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ بھی ہوئی تھی، انڈائریکٹ بھی ہوئی تھی۔ اس میں پولیٹیکل پلیئرز بھی تھے، نان پولیٹیکل پلیئرز بھی تھے، تو ان کی ملاقاتیں چلتی رہیں طویل ترین، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں پھر طے ہوا، مسلم لیگ نواز حکومت اس بات پہ، یعنی کہ PDM کی گورنمنٹ اس بات پہ اتفاق کر گئی تھی کہ ہم مئی میں الیکشن کروا دیں گے، مئی کی کوئی بھی تاریخ کر لیں، مئی کی کسی بھی تاریخ کو ہم الیکشن کروا دیں گے، اور الیکشن کے لیے ہم فارمولہ طے کر لیتے ہیں، اور جس قسم کی بھی گارنٹی چاہیے وہ گارنٹی بھی مل جائے گی، اور اس میں پولیٹیکل نان پولیٹیکل پلیئر دونوں شامل تھے، اور اس بات کا کنوے بھی کر دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ جناب مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ڈیٹ بھی دی جا سکتی ہے، ڈیٹ اناؤنس کی جا سکتی ہے، کیٹیگوری کی دی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ریفارمز کرنی ہے آپ لوگ کر لیں، اسمبلی میں واپس آ کے کرنی ہے، اسمبلی میں غیر حاضر رہ کے کرنی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ چیز ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ پیشکش مسترد کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن مئی میں نہیں بلکہ فروری مارچ میکسیمم، انہوں نے کہا تھا کہ فروری مارچ تک الیکشن ہونے چاہیے، اس سے آگے الیکشن نہیں جانے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ایک تقریر میں یا ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی پھر یہ کہہ دیا تھا، کنوے کر دیا تھا، جب ان کا میسج آیا کہ مئی کا، تو پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ الیکشن کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے جی کہ آپ الیکشن جب چاہیں تاریخ دے دیں، کیونکہ جو مسلم لیگ نواز کے لوگ جو پبلک میں آ کے کہتے تھے کہ جی الیکشن تو ہوں گے، اگست میں ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، یا اس سے 2-3 مہینے آگے پیچھے کر لیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے
इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन ये नहीं है कि बहुत लंबी तारीख नहीं हमें चाहिए, हमें बस जनवरी फरवरी की तारीख चाहिए मैक्सिमम, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो लिहाजा वो चीज़ जो है वो भी मई वाली जो इलेक्शन वाली है वो बातचीत भी खत्म होगी, और उसके बाद फिर कशीदगी बढ़ गई थी और इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था। ये जो कातिलाना हमले से पहले की बात है, इस पे उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था और फिर उन्होंने पिंडी की तरफ अपना रुख किया था। उससे फिर कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और फिर DGIS-PR और DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उसी कशीदगी के पस मंजर में थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो तमाम जो फार्मूला था मई में इलेक्शन करवाने का वो मुस्तरद कर दिया था, और उसके बाद फिर तलखियां बढ़ गई थी और फिर दोबारा से तकरीरें शुरू हो गई थी। बहरहाल ये चीज़ें हैं जी, और ये हमारे पास इत्तलाआत थी जो मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। तो इमरान खान साहब का विंडो अभी तक खुला, इसलिए जो लंगर गप है, आर्मी में एक लंगर गप होती है, जो लंगर गप है वो ये कह रही है कि ये बात तो सही है कि मेमो भी जारी हो गया और फेयरवेल भी ले रहे हैं विद इन इंस्टीट्यूशन, ये सबको पता है कि बाजवा साहब जा रहे हैं और उसको अलविदाई तकरीबात का नाम दिया जा रहा है। और लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी बातें होने के बावजूद ये पहला मौका है कि जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए, नए आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन ना हो जाए, तो तब तक ये क्योस ही रहेगा, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन ही रहेगा, ये पूछा ही जाता रहेगा कि ये वाकईतन अलविदाई तकरीबात हैं या नहीं है। क्योंकि जो लोग रवायात पे यकीन रखते हैं, ट्रेडिशंस पे यकीन रखते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब एक दफ़ा फेयरवेल स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स ये प्रेस्टीज का है और डिग्निटी का है कि फिर वो मामला कि वो फिर फेयरवेल्स ही होती हैं, फिर बिला मुंह वापस नहीं आया जाता। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में बहुत सी अनहोनियां हो गई, बहुत सी ट्रेडिशंस को तोड़ा गया, बहुत सी रवायात को तोड़ा गया और नया कल्चर पैदा किया गया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। लिहाजा वाशिंगटन से भी आपको मालूम है कि एक खबर आई थी कि जी उधर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो बहरहाल मेरे पास जो इत्तलाआत हैं वो यही हैं कि अब बाजवा साहब का रुकना बहुत मुश्किल हो गया है और शायद ये बात कन्वे भी कर दी गई है। अब जो भी आएंगे, नई फौजी क़यादत आए, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा हल इस वक्त यही है कि नई फौजी क़यादत आए, नए आर्मी चीफ आए, वो जो कुछ ये पीछे 6 माह में हो चुका है उसको रिव्यू करें, रिविजिट करें, जो चीज़ें रिविजिट करने वाली हैं। पॉलिटिकल प्लेयर्स को अपना काम करने दें, पॉलिटिकल प्लेयर्स अपने तौर पे बैठें और उनको मजबूर किया जाए कि वो खुद ही फैसला करें, खुद ही तय करें और उस पिंडी की तरफ मत देखें, क्योंकि पिंडी की तरफ देख देख के इस वक्त मुल्क का ये हाल हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत कभी कभार ऐसा एक आ जाता है पिंडी में बंदा जो कि तहस नहस कर देता है और सब कुछ हालात को ख़राब कर देता है। अब तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसे 4 लोग आ चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।